strike lagi bro, babon lagi bro. Widih, 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 widih. Belanak babon bro, babon lagi bro, babon. Mantap bro, ikannya di pinggir bro. Widih, 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 widih. Set, mantap. Oke mas bro, kita lanjut lagi mas bro. Mantap pokoknya. Ini spotnya di sebelah sini mas bro. Ini sudah daerah sini sudah jebol semua tambaknya. Jadi kita mau nyari di tambak jebol ini. Oke, kita nyoba. Oke, kita mau nyebrang dulu nih mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan Angler Usahaan. Hari ini kita mancing lagi mas bro. Hari ini kita mancing ditemani Master Valen. Itu orangnya tuh. Target mancing kita hari ini apa nih master nih? Belanak. Belanak ya. Sama mujair. Nah, kita mau nyari belanak. Syukur-syukur dapat bandeng mujair ya. Oke. Pokoknya yang penting seru. Oke teman-teman, ikuti suaranya. Angler Usahaan. Mantap. Seperti biasa mas bro, umpan hari ini kita memakai tepung terigu yang dicampur masako dan rempah-rempah. Kita menggunakan mata kail bawah 2 dan di atas 2. Oke mas bro, kita uncal saja. Bismillah. Mudah-mudahan strike babon mas bro. Wih, strike nih master paling strike nih, nggak tahu strike apa. Wih, baronang bro, baronang babon bro. Ini mantap mas bro, hati-hati mas bro, hati-hati itu. Mantap, baronang babon bro, nggak nyangka ini ada baronang supernya. Wih, hati-hati. Oke, kita lanjut saja mas bro. Mantap. Lanjut. Ini strike lagi mas bro, ini nggak rekod dari awal nih. Belanak bro, belanak. Ini mantap. Oke, kita lanjut mas bro. Saya masih di kosong nih mas bro. Oke, kita cari yang babon mas bro. Mantap. Lele, dapatnya jambrong bro. Tuh, ikan jambrong bro, ikan jambrong. Strike terus. Saya yang belum strike ini bro. Tadi mocal sekali. Wih, strike bro. Ini strike apa ini nih? Strike baronang babon bro. Pantes tarikannya masya Allah kuning yung bro. Waduh, tarikan perdana dapatnya baronang bro. Oke bro, nggak apa-apa, yang penting strike. Mantap pokoknya bro. Masternya udah dapet bro. Wih, dapatnya bandeng bro. Widih, mantap. Oke mas bro, keren. Kita pindah sini aja mas bro. Oke, kita lanjut. Mantap. Kasih umpan lagi mas bro. Kita uncal. Bismillah. Ayo, kita uncal bro. Let's. Strike bro. Widih, alhamdulillah bro, dapatnya strike belanak ini bro. Mantap bro, mantap. Oke, ini belanak perdana ini. Mantap pokoknya. Oke, yang penting strike bro. Mantap.
Kita kasih umpan lagi mas bro. Kita uncal, bismillah. Anginnya kenceng banget bro, jadi mancingnya agak susah ini. Nggak apa-apa, yang penting strike bro. Strike lagi bro. Ini walah mujair nila lagi bro. Waduh, belentong, perutnya belentong bro. Mantap ya kan. Oke, ini master palen strike mujair nila bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Mantap. Strike teman-teman. Widih. Babon bro. Beranak babon bro. Bro, ini. Aduh, kenanya di ekor bro. Duh, pelanggaran ini bro. Sudah nggak apa-apa wis, yang penting strike. Oke mas bro. Kita cari yang babon lagi mas bro. Oke, mantap. Wih, strike bro, babon bro, widih, babon bro langsung bro, mantap bro, strike babon bro, babon, mantap, mantap bro, waduh ini, ini agak cedera nih bro, nggak apa-apa, mantap. Oke, kita lanjut mas bro, mantap pokoknya. Kita kasih umpan lagi mas bro, kita uncal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ayo kita uncal. Ya, mudah-mudahan strike lagi, mantap pokoknya. Aduh, strike-nya rukut bro. Babon bro. Ini strike babon bro. Bandang bro. Wadah. Aduh, buset, tarikannya bro. Belanak babon bro. Waduh. Alah bro. Belanak babon bro, nyangkut pancing yang satunya bro. Masya Allah. Babon. Mantap bro. Babon bro, mantap. Oke bro, kita cari yang babon lagi, mantap pokoknya. Kita lanjut, kasih umpan lagi mas bro. Kita uncal, bismillah, dan strike babon lagi bro. Oke, kita tunggu mas bro. Strike lagi mas bro, alhamdulillah strike lagi. Nggak tahu ini strike apa ini bro. Strike babon bro. Alhamdulillah bro, strike lagi bro. Mantap mas bro, ini dah strike banteng lagi mas bro. Oke mas bro, kita lanjut lagi mas bro, mantap pokoknya. Mantap, kita lanjut lagi mas bro, mantap pokoknya. Kita kasih umpan lagi mas bro, kita uncal lagi mas bro, bismillah. Ya, kita pasang 2 pancing ini mas bro, yang satu buat ngumpulin ikan. Oke mas bro, kita lanjut saja, mantap. Alhamdulillah strike lagi bro. Alhamdulillah strike belanak bro, mantap pokoknya. Oke mas bro, kita lanjut lagi mas bro. Lumayan babon ini, mantap.
kita kasih umpan lagi mas bro, kita kasih umpan, kita uncal mas bro. Bismillah, ayo kita uncal. Kasih umpan lagi mas bro. Bismillah, kita uncal bro. Kita uncal. Bismillah. Strike lagi bro. Langsung bro, langsung. Wih, lele. Burung langsung bro. Mantap. Oke bro. Oke mas bro, kita lanjut lagi mas bro. Lumayan babon ini mas bro. Ush, lele. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Mantap pokoknya. Oke, mantap. Kasih umpan lagi mas bro, kita uncal lagi. Bismillah. Langsung bro, langsung dimakan bro, langsung dimakan. Tuh, langsung dimakan. Iya, strike lagi bro, babon lagi bro. Widih. Enak babon bro, babon lagi bro, babon. Mantap bro, ikannya di pinggir bro. Mantap. Oke mas bro, kita lanjut lagi mas bro. Mantap pokoknya. Kita uncal. Bismillah. Mancingnya di pinggir bro, nggak usah ke tengah-tengah, ikan sudah ngumpul di pinggir. Ayo. Iya, strike lagi bro. Mantep bro, mantep. Wih, mantap pokoknya. Keren. Ih, lumayan babon bro. Mantap. Oke mas bro, kita lanjut lagi mas bro. Kita cari yang babon lagi. Mantap. Oke, kita kasih umpan lagi, kita uncal. Bismillah. Hey bro, gak usah jauh-jauh, di pinggir saja. Kita tunggu sebentar bro. Strike bro, beranak lagi bro. Mantap bro, mantap. Oke mas bro, kita strike lagi mas bro. Oke. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Mantap. Kita kasih umpan lagi mas bro. Kita kasih umpan, kita uncal lagi mas bro. Bismillah. Gak usah jauh-jauh, di pinggir saja mas bro. Oke, kita tunggu mas bro. Mantap. Strike lagi bro. Widih. Iya. Strike lagi bro. Mantap bro. Ini bro. Oke mas bro, kita mas bro, kita lanjut lagi mas bro. Mantap. Kita kasih umpan lagi mas bro, kita uncal. Biasa di pinggir saja mas bro, jangan ke tengah-tengah, ikannya di pinggir. Mantap pokoknya. Babon bro,
Babon bro, babon bro, babon, babon bro, babon bro, ulululululul. Babon bro, babon bro, babon bro, babon bro, babon bro. Aduh, 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 aduh. Jorannya nyampe melengkung-melengkung bro. Di, iya. Idis, mantap bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Oke, mantap. Kita lanjut mas bro, mantap pokoknya. Mancing kita hari ini cukup lumayan teman. Oke, kita lanjut lagi mas bro, mantap. Oke teman-teman, waktunya sudah sore ini mas bro. Hari ini kita mau pulang ya master ya. Nah, lain waktu kita mancing lagi, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang lerusan, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.